So, ngayon guys, magre-river tayo ng bag ko. So, ito nga muna kinuha natin ay potato chips. So, lagay muna natin dyan sa gilid. Yan, lagay natin dyan. Sorry guys kung naulan na. Tapos ito namang koromi. Itong koromi ko guys, yan. Koromi ko yan, ay may laman na siya. Oh, ang ganda, very nice. Ay, wait lang pala guys. May laman pa siya, oh. Oh. So, lagay na natin siya dyan. Kunin na natin yung sopa. Lagay na natin sa dito. Lang guys ha. Wait lang. So, yan na guys. Nalaman na natin. Tapos na natin doon. Alright. So, next to crispy sal at vinegar. So, mahanghang siya. Kaya, kasi to, mga notebook to, meron na siyang mga ganyan. Kapag gusto nyo ng gantong mga check out na kayo dyan sa yellow basket. Meron na tayong ganto, pero to walang erase. Itong mga, itong mga apat, wala tong erase. Dahil wala yung erase, ito na lang. Ito, kuha tayo ng papel. Ito na lang. Kapag sinulat mo dyan guys, ay maano na. Sulat mo ang pangalan mo. Lang, buksan muna natin. Buksan muna natin yung red. Yan kasi yung mga papatanggal eh. So, yan na guys. Nabuksan na. So, isusulat natin ng pangalan natin. Yan, may erase siya guys. Tignan nyo. Itang nahulog. Tignan nyo guys. O yan diba guys, nawala siya. Kasi ito ay effective to, kaya kung gusto nyo mag-grade 4, ito na lang. Ito yung yung regalo ng ninang ko. Salamat po ninang ha. Maraming salamat. I love you. So ito naman yung mga ballpen ko. Madami sila guys. Madami akong notebook. Tignan nyo guys. Yan na natin. So ito mga notebook na to guys. ESP to. ESP. Ay, joke lang. Wala pa tayong nerukado eh. Yan. Yan. Binibenta? Hindi po. Hindi ko po binibenta to ah. Yan po mga notebooks. Yan. Wait lang po ah. May koromi na po kayo. May koromi. At makukuha nyo po ay sa 2, 3 na to guys. 3. Nakikita nyo yung buhok ko? Yan guys. 3 na guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
7, 8, 9, 10. 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
10 na. 11, 12, at 13 guys ang lookbook. 13. Yan. Ito yung mga notebook ko guys, di ba ang gaganda? Kasi, ano to ng ninang ko, kaya maraming salamat po ninang. Ala guys, nasira na, di ko alam to. Di ko to kasalanan, di ko to kasalanan. So, ayusin natin ang bag. Kasi ano na, school na, malapit na. 6 na lang, 6 na araw na lang. Inaayos natin to guys. Ayos pa, ayos. Para patulong sa pamilya, may tulong sa pamilya. Char lang. Charis. Yan. Yan yung mga notebook ko. Naka-live? Ay, hindi. Naka-video. So, ayusin muna natin. Dinera ng ninang ko. Dami guys. Ang dami. Madami siya talaga guys. So, madami siyang pinadala. So, madami. Ito yung pinadala ng ninang ko. Kailangan din ng lapis daw para pang drawing. Kaya, okay. Ayusin muna natin, guys. Yan, ayusin natin. Kung nakita nyo ba yung face rever ko? Di ba ang ganda ko? Char. Pangit ako. Ang pangit ko, guys. Ang pangit ko. Yan. Ayos natin kasi madaming paglagyan to. Daming paglagyan. Meron pa dyan. Tas dyan. Tas dyan. Oh. Nakita nyo ba yung paa ko? So, ano lagay na natin? Ay, apat-apat lang para mas madali na eh, basta nun. Dumidikit. Tatlo-tatlo na lang para mas madali. Tatlo-tatlo. Hindi ko to binibenta guys ha. Baka sabihin nyo na binibenta ko to. Papagalitan ako. Sige kayo. Pag ako napagalitan din sa inyo, kasalanan nyo. Yan. Lagyan na natin lahat to. Wala nang inot-inot pa. Natin guys para di magulo. Dito natin. Tas ito dami na siyang space guys. Dami na nila umaay sa'yo pero saan ka lang babasa. Lagi ka nilang pinagagawa pero ako naman. So, yan. Ganyan to. Tignan nyo na. Umayo hanggang ano natin. So, may papakingin pa tayo.
Pipicturein natin. Let's go. Alright.